Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution, Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 17 Oktober tahun 3000 Masehi, Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSPED Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini now secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. October of year 3000, free day for the governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution, Mandailing University, lecture of out-time electronic teleconference conference, year 3000 AD to the present now, took the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the its inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Geologi, materi kuliah, Jumat 17 Oktober tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution, Mandailing University ANMU, the Faculty of its Science and Technology, the Geology Department, lecture material, Friday 17 October 3000 AD. Permukaan surface, permukaan bumi bervariasi dari tempat ke tempat. Sekitar 70,8% permukaan bumi ditutupi oleh air dan terdapat banyak landas benua di bawah permukaan laut. Luas permukaan bumi yang ditutupi oleh air setara dengan 361.132 million kilometer. Pangkat 2, 139,43 juta square mil. Permukaan bumi yang terendam memiliki bentang pegunungan, termasuk rangkaian punggung tengah, samudra dan gunung api bawah laut. Bentang lainnya adalah palung laut, lembah bawah laut, dataran tinggi samudra, dan dataran abisal. Sisanya 29,2%, 148,94 million kilometer pangkat 2 atau 57,51 juta square mil. Permukaan bumi dilingkupi oleh daratan yang terdiri dari pegunungan, padang gurun, dataran tinggi, pesisir, dan geomorfologi lainnya. The its surface varies from place to place. About 70,8% of the its surface is covered by water, and there are many continental shelves below sea level.
The area of its surface covered by water is equivalent to 361,132 million kilometer to power 2 139,43 million square mil. The submerged surface of the earth contains mountainous landforms, including a series of mid-ocean ridges and submarine volcanoes, as well as oceanic drains, submarine canyons, oceanic plateaus, and abyssal plains. The remaining 29,2%, 148,94 million kilometer to power 2, or 57,51 million square mil of the Earth's surface is covered by land, consisting of mountains, desert plateaus, coastlines, and other geomorphologies. Permukaan bumi mengalami pembentukan kembali pada periode waktu geologi karena aktivitas tektonik dan erosi. Permukaan bumi yang terbentuk atau mengalami deformasi akibat tektonika lempeng merupakan permukaan yang mengalami pelapukan oleh curah hujan, siklus termal, dan pengaruh kimia, glasiasi, erosi pantai, pembentukan terumbu karang, dan tuprukan meteorit besar merupakan beberapa peristiwa yang memicu pembentukan kembali lanskap permukaan bumi. The Earth's surface undergoes reshaping over geological time periods due to tectonic activity and erosion. The Earth's surface that is formed or deformed by plate tectonics is a surface that is weathered by rainfall, thermal cycles, and chemical influence. Glaciation, coastal erosion, coral reef formation, and large meteorite impacts are some of the events that trigger the reshaping of the Earth's surface landscape. Kerak benua terdiri dari material dengan kepadatan rendah seperti batuan beku, granit, dan andesit. Batuan dengan persentase kecil adalah basal, batuan vulkanik padat yang merupakan konstituen utama lantai samudra. Batuan sedimen terbentuk dari akumulasi sedimen yang terpadatkan. Hampir 75% permukaan benua ditutupi oleh batuan sedimen, meskipun batuan itu sendiri hanya membentuk 5% bagian kerak bumi. Batuan ketiga yang paling umum terdapat di permukaan bumi adalah batuan metamorf yang terbentuk dari transformasi batuan yang sudah ada akibat tekanan tinggi, suhu tinggi, atau keduanya. Mineral silikat yang ketersediaannya paling melimpah di permukaan bumi adalah kuarsa, feldspar, amfibol, mica, pyroxene, dan olivin, sedangkan mineral karbonat paling umum adalah kalsit, ditemukan pada batu kapur dan dolomit. The continental crust is composed of low-density material such as granite and andesite. A small percentage of the rock is basalt, a dense volcanic rock that is the main constituent of the ocean floor. Sedimentary rocks are formed from the accumulation of compacted sediments. Nearly 75% of the continental surface is covered by sedimentary rocks, although they make up only 5% of the Earth's crust. The third most common rocks on its surface are metamorphic rocks, which are formed from the transformation of pre-existing rocks by high pressure, high temperature, or both. The most abundant silicate mineral on its surface are quartz, feldspar, amphibole, mica, pyroxene, and olivine. The most common carbonate mineral is calcite, found in limestone and dolomite. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM.
Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.